हाय फ्रेंड्स, मुक्त शिक्षा को आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक सिटी एग्जाम पाई गोटे छोटिया मॉक टेस्ट प्रस्तुत करा जायछि जहा कि आपण को एग्जाम पाई हेल्पफुल रहइबो। ले वीडियो को स्टार्ट करबा। और फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट रो सिनोनिम कोन हेबो? ऑप्शन दैछि। ऑप्शन ए मॉडर्न, बी ओल्ड, सी न्यू ना डिफरेंट। ताहले मॉडर्न, न्यू ऑप्शन दुटी यार एंटोनिम हे जिवो। तार सठिक उत्तरटी हे जिवो ऑप्शन बी ओल्ड। एंशिएंट माने पुरातन बा प्राचीन, तार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन बी ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। सी डैश टू स्कूल एवरी डे। कोन हेबा यार उत्तर? सेंटेंस लास्ट देछि एवरी डे। एवरी डे आमर गोटे हैबिचुअल एक्शन को दर्शाउछि। प्रेजेंट सिंपल लागिबो। आ सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन बी गोस। सी गोस टू स्कूल एवरी डे। से प्रतिदिन स्कूल को जाए। परवर्ती प्रश्न, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट आंसर हेबो ऑप्शन बी रिसीव। ऑप्शन बी रो स्पेलिंग आमर करेक्ट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दे आर राइटिंग ए लेटर। एथिरे हमर वर्ब रे आईएनजी लागिछि। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे अछि, ताहेले पैसिव रे चेंज करले हमर कोन हबो? हमको ऑप्शन रे खोजिबा को पड़िबो कोठी बीइंग लागिछि। ऑप्शन ए रे बीइंग लागि नाही, बी हबोनी। सी रे हमर बीइंग लागिछि, ताहेले हमर करेक्ट आंसर टी हेबो ऑप्शन बी लेटर इज बीइंग रिटन। ऑप्शन सी हे जिबा हमर करेक्ट आंसर, लेटर इज बीइंग रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल ऊपर क्वेश्चन आसिला, ही इज डैश ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आगरु हमको कोन आर्टिकल लगेबा पय पड़िबो? ऑनेस्ट एच रो साउंड हमर भावेल रे जाउछि। इज एन ऑनेस्ट मैन। परवर्ती प्रश्न, अमृतर विपरीत शब्द। अमृतर विपरीत शब्द कोन हबो? सठिक उत्तरटी हेबो विष। अमृतर विपरीत शब्द कोन हेबो? विष। परवर्ती प्रश्न, गुरु रो तद्भव शब्द कोन? ऑप्शन दैछि गुरु, गुरुआ, गुरुओ ना गुरो। ताले सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी गुरुओ। परवर्ती प्रश्न, सूर्योदयर संधि विच्छेद कर। सूर्य जोग उदय, सूर जोग उदय, सूर्य जोग दय ना सूर जोग दय। ताले कोन हो जेबार सठिक उत्तर ऑप्शन ए सूर्य जोग उदय। 9 नंबर प्रश्न, शुद्ध शब्द बाछ। ऑप्शन ए रे विद्यालय, ऑप्शन टी विद्यालय होबो नाही, ऑप्शन सी विद्यालय होबो नाही, विद्यालय हेबो नाही, ऑप्शन ए ठीक अछि विद्यालय। परवर्ती प्रश्न, पुस्तक केउ पद। ऑप्शन दैछि क्रिया, विशेष्य, विशेषण ना सर्वनाम। पुस्तक गोटे केउ पद? पुस्तक क्रिया तो हबनी, विशेषण नुहे, सर्वनाम मध्य हेबो नाही। पुस्तक हेउछि गोटे वस्तुवाचक विशेष्य। सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन बी विशेष्य। परवर्ती प्रश्न, द कैपिटल ऑफ ओडिशा। ओडिशार राजधानी बा कैपिटल केउटी? ऑप्शन दैछि कटक, भुवनेश्वर, पुरी ना संबलपुर। सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन बी भुवनेश्वर। ओडिशार राजधानी हेउछि भुवनेश्वर। परवर्ती प्रश्न, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। हमर संविधान केबे लागू होइथिला? ऑप्शन दैछि 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 ना 2 अक्टोबर 1950। सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 रे हमर संविधान लागू होइथिला। परवर्ती प्रश्न,
ଲାଇଫଲାଇନ୍ ରିଭର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇଫଲାଇନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମହାନଦୀ, ଗଙ୍ଗା, ଗୋଦାବରୀ ନା କୃଷ୍ଣା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇଫଲାଇନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍, ବି ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ସି ନେହେରୁ ନା ଡି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍। ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ ଥିଲେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଆମର ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍। କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ। ପୁରୀରେ ଆମର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବା ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ବାୟ। ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏ ରୁସୋ, ବି ପ୍ଲାଟୋ, ସି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନା ଅପସନ୍ ଡି ସକ୍ରେଟସ୍। ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ରୁସୋ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସିସି ଫୋକସ୍ ଅନ୍। ସି କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ, ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ନା ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ବା ଓଭର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ସିସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଫର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ହେବ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲେକ୍ଚର, ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସି ଡିକ୍ଟେସନ୍ ନା ଡି ଡ୍ରିଲ୍। କେଉଁ ମେଥଡ଼ଟି ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଆକ୍ଟିଭିଟି ମେଥଡ଼ଟି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଇକ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାୟ। ଆଇକ୍ୟୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲ, ପିଆଜେଟ୍, ସ୍କିନର ନା ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍। ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍ ଆମର ଆଇକ୍ୟୁକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆର୍ଟି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 3 ରୁ 10, 6 ରୁ 14, 10 ରୁ 18 ନା 5 ରୁ 15। କେତେରୁ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 6 ରୁ 14। 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓର PDF ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।